केवल साधनर मार्ग नुहे बरम सिद्धि प्लावित उज्जाणी धारटीए। कारण यह स्वयं पूर्णमदः। अप्राप्तिर प्राप्ति और प्राप्तिर संरक्षण यार लक्ष्य। प्रचंड मार्तंड परी यह जेपरी देदीप्य सेही भली विश्व कल्याणकारी मध्य। सेथिपाई पवित्र आर्यवर्तर वर्तुळ परिधि भितरु बाहरी से आज विश्ववंदित विश्व आह्लादक। ताड़ासन ताड़र अर्थ ताड़गछ। शरीर को मजबूत करने यही आसन करा जाए। सावधानता हृदय रोग जनित समस्या भेरिकोस भेन्र समस्या थिले पादर अग्रभागे ठिया हुअन्तु नाही। अभ्यास विधि दुई पाद मध्य 2 इंचर व्यवधान रखी ठिया हुअन्तु। 2 हाथर अंगुली गुड़ी को छंदी दियंतु। कचटी को बाहर आड़कू रखंतु। एहा परे 2 हाथ को प्रश्वास ग्रहण करी ऊपर को उठांतु। कांध पर्यंत नहीं जातु। गोईठी गुड़ी को ऊपर को उठांतु। पादर अग्रभागे भार दे ठिया हुअन्तु। एही स्थिति रे 10 रु 15 सेकेंड रहंतु। एहा परे निश्वास त्याग करंतु। गोईठी गुड़ी को तलकू आणंतु। छंदी ठिया होइतबा अंगूठी गुड़ी को खोली दियंतु। हाथ गुड़ी को तलकू आणंतु। एहा परे ठिया हेबा स्थिति को आसंतु। लाभ एही आसन करिबा द्वारा शरीर रे स्थिरता आसे और संतुलन बढ़ी थाए। मेरुदंड संबंधित नाड़ी गुड़िकरे रक्त संचालन रे सहाय्य करे। एक निश्चित बयस पर्यंत उच्चता वृद्धि रे सहायक होइथाए। स्कंद चक्र सीधा समस्थिति रे ठिया हेबा। पाद मध्य 2 इंच व्यवधान रहिबो। धीरे धीरे बाम हाथर आंगुठी गुड़िक कांध डाहाण हाथर अंगुली गुड़िक डाहाण कांध उपरे रहिबो। 2 कहुणी को उभय पटरे वृत्ताकार रे घूर्णन करिबा। जेपरिकी कहुणी बंध स्थल रे सामना पटकू घूर्णन समय रे परस्पर स्पर्श करुथिबो ओ ऊपर को जाउथिबा समय रे भुज कान को स्पर्श करुथिबो। कहुणी तल को आसुथिबा समय रे बाहु शरीर को स्पर्श करुथिबो। एही विधि को विपरीत दिगरे अभ्यास करिबा। एहाकू 2 रु 5 थर अभ्यास करा जाई पारे। लाभ एही अभ्यास द्वारा कांधर अस्थि मांसपेशी स्नायुगुड़िक सुस्थ रही थाए। एहा द्वारा सर्वाइकल स्पॉन्डिलोसिस अर्थात बेक हाथरे जंत्रणा और फ्रोजन शोल्डर दूर करिबारे सहायक होइथाए। कटी संचालन विशेष द्रष्टव्य प्रश्वास को धीरे धीरे ग्रहण करी अभ्यास करने उचित। हृदरोगी माने यही अभ्यास अत्यंत सावधानतार सहित करिवे। गुरुतर पिठी व्यथा मेरुदंड व्यथा तथा उदर ऑपरेशन करिथिबा व्यक्ति माने यह करबा उचित नुहे। मासिक ऋतुस्राव बेले यही अभ्यास करबा उचित नुहे। अभ्यास विधि सीधा समस्थिति रे ठिया होई जिबा। पाद मध्यरे 2 रु 3 फुट पर्यंत दूरता रहिबो। उभय भुजा को पक्ष पर्यंत उठांतु। उभय पापुली को परस्पर सामना रे समांतर स्थिति को आणंतु। निश्वास को बाहर को छाड़िबा समय रे शरीर को बाम आड़ को बुलांतु। जहा फल रे डाहाण पापुली बाम कांध को छुईब। प्रश्वास को भीतर को नहीं पूर्व स्थिति को आसंतु। प्रश्वास को बाहर को छाड़िबा समय रे शरीर को डाहाण आड़ को बुलांतु। जहा फल रे बाम पापुली डाहाण कांध को छुईब। प्रश्वास को भीतर को नहीं पूर्व स्थिति को फेरी आसंतु। एहा एक चक्र पूर्ण हेला। एही विधि को 2 थर दोहरांतु। अभ्यास परे समस्थिति रे शिथिल
ହୋଇ ଯାଆନ୍ତୁ। ଉତ୍ତାନ ମଣ୍ଡୁକାସନ। ଉତ୍ତାନ ଅର୍ଥ ଉର୍ଦ୍ଧ୍ୱ ଓ ମଣ୍ଡୁକ ଅର୍ଥ ବେଙ୍ଗ। ଏହି ଆସନର ଅନ୍ତିମ ଅବସ୍ଥାରେ ଶରୀରଟି ଊର୍ଦ୍ଧ୍ୱମୁଖୀ ବେଙ୍ଗ ପରି ରହୁଥିବାରୁ ଏହାର ନାମକରଣ ଏହିଭଳି କରାଯାଇଛି। ସାବଧାନତା, ଆଣ୍ଠୁଗଣ୍ଠିରେ ପୀଡ଼ିତ ବ୍ୟକ୍ତି ଏହି ଆସନକୁ କରିବେ ନାହିଁ। ଅଭ୍ୟାସ। ବଜ୍ରାସନରେ ବସିକରି ପାଦ ଆଙ୍ଗୁଠି ଏକାଠି ରଖି ଦୁଇ ଆଣ୍ଠୁ ମଧ୍ୟରେ ଯେତେ ସମ୍ଭବ ବ୍ୟବଧାନ ରଖନ୍ତୁ। ଡାହାଣ ହାତ ଉପରକୁ ଉଠାଇ ମୁଣ୍ଡର ପଛ ଭାଗକୁ ନେଇ ବାମ କାନ୍ଧର ପଛ ଭାଗରେ ପାପୁଲିକୁ ରଖନ୍ତୁ। ସେହିଭଳି ବାମ ହାତ ଉଠାଇ ବାମ ପାପୁଲିକୁ ଡାହାଣ କାନ୍ଧର ପଛ ଭାଗରେ ରଖନ୍ତୁ। ମେରୁଦଣ୍ଡକୁ ସିଧା ରଖି ଏହି ସ୍ଥିତିରେ କିଛି ସମୟ ରୁହନ୍ତୁ। ଏହାପରେ ଧୀରେ ଧୀରେ ବାମ ହାତ ଓ ପରେ ଡାହାଣ ହାତକୁ ପୂର୍ବ ସ୍ଥିତିକୁ ନେଇ ଆସନ୍ତୁ। ଏହାପରେ ଦୁଇ ଆଣ୍ଠୁକୁ ଯୋଡ଼ି ବଜ୍ରାସନ ସ୍ଥିତିକୁ ଆସିଯାଆନ୍ତୁ। ଲାଭ। ଏହି ଆସନ ପିଠି ଓ ବେକର ଯନ୍ତ୍ରଣାରୁ ଉପଶମ ଦେଇଥାଏ। ଏହା ଫୁସ୍ଫୁସ୍ର ଦକ୍ଷତା ବୃଦ୍ଧି କରାଇଥାଏ। ଅର୍ଦ୍ଧ ଉଷ୍ଟ୍ରାସନ। ଉଷ୍ଟ୍ର ଶବ୍ଦର ଅର୍ଥ ଓଟ ଅଟେ। ଏହି ଆସନର ଅଭ୍ୟାସର ଅନ୍ତିମ ଅବସ୍ଥା ଓଟର କୁଜା ପିଠି ଭଳି ଦେଖାଯାଇଥାଏ। ସାବଧାନତା, ହାର୍ନିଆ ଓ ଉଦର ସମ୍ପର୍କିତ ଗମ୍ଭୀର ବ୍ୟାଧି ତଥା ଆର୍ଥରାଇଟିସ୍, ମୁଣ୍ଡ ବୁଲାଇବା, ସ୍ତ୍ରୀ ଲୋକମାନଙ୍କର ଗର୍ଭ ଅବସ୍ଥାରେ ଏହି ଆସନର ଅଭ୍ୟାସ କରିବା ଉଚିତ ନୁହେଁ। ଅଭ୍ୟାସ ବିଧି। ସର୍ବପ୍ରଥମେ ବିଶ୍ରାମାସନରେ ବସନ୍ତୁ। ଗୋଡ଼ ଦୁଇଟିକୁ ମୋଡ଼ି ଗୋଇଠି ଉପରେ ବସିଯାଆନ୍ତୁ। ଜଙ୍ଘକୁ ଲଗାଇ ରଖନ୍ତୁ ଏବଂ ଆଙ୍ଗୁଠି ପରସ୍ପର ସହିତ ଯେପରି ନ ଲାଗିବ ତାହା ଦେଖନ୍ତୁ। ହାତ ଦୁଇଟିକୁ ଆଣ୍ଠୁ ଉପରେ ରଖନ୍ତୁ। ମୁଣ୍ଡ ଓ ପିଠିକୁ ନ ନୁଆଁଇ ସିଧା ରଖନ୍ତୁ। ଏହି ସ୍ଥିତିକୁ ବଜ୍ରାସନ କୁହାଯାଏ। ଆଣ୍ଠୁ ଉପରେ ଠିଆ ହୁଅନ୍ତୁ। ହାତ ଦୁଇଟିକୁ ଅଣ୍ଟା ଉପରେ ଏଭଳି ରଖନ୍ତୁ ଯେପରିକି ଅଙ୍ଗୁଳି ଭୁଇଁ ଆଡ଼କୁ ରହିବ। କହୁଣୀ ଏବଂ କାନ୍ଧକୁ ସମାନ୍ତର ଭାବରେ ରଖନ୍ତୁ। ଏବେ ମୁଣ୍ଡକୁ ପଛ ଆଡ଼କୁ ନୁଆଁଇ ଗ୍ରୀବାର ମାଂସପେଶୀଗୁଡ଼ିକୁ ଟାଣନ୍ତୁ। ପ୍ରଶ୍ୱାସ ଭିତର ଆଡ଼କୁ ଟାଣନ୍ତୁ ଏବଂ ଯେତେ ସମ୍ଭବ ସେତେ ନୁଆନ୍ତୁ। ନିଶ୍ୱାସ ବାହାରକୁ ଛାଡ଼ି ଶିଥିଳ ହୋଇଯାଆନ୍ତୁ। ପୁଣି ଥରେ ଜଙ୍ଘଗୁଡ଼ିକୁ ଭୂମି ଉପରେ ଲମ୍ବବତ ରଖନ୍ତୁ। ସାଧାରଣ ଭାବେ ପ୍ରଶ୍ୱାସ ନେଇ ଏହି ମୁଦ୍ରାରେ 10ରୁ 30 ସେକେଣ୍ଡ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ରୁହନ୍ତୁ। ପ୍ରଶ୍ୱାସ ଭିତରକୁ ଟାଣି ସାମାନ୍ୟ ମୁଦ୍ରାରେ ଫେରି ବଜ୍ରାସନରେ ବସନ୍ତୁ। ପୁନଃ ବିଶ୍ରାମାସନରେ ଶିଥିଳ ହୋଇଯାଆନ୍ତୁ। ଲାଭ। କୋଷ୍ଠକାଠିନ୍ୟ ଓ ପିଠି ବ୍ୟଥାରୁ ମୁକ୍ତି ମିଳିଥାଏ। ମୁଣ୍ଡ ଓ ହୃଦୟ କ୍ଷେତ୍ରରେ ରକ୍ତର ସଞ୍ଚାଳନ ବଢ଼ିଥାଏ। ଶଶଙ୍କାସନ। ଶଶକ ଶବ୍ଦର ଅର୍ଥ ହେଲା ଠେକୁଆ। ଏହା ଅଭ୍ୟାସ କରିବା ବେଳେ ଶରୀରର ଆକୃତି ଠେକୁଆ ଭଳି ହୋଇଥିବା କାରଣରୁ ଏହାକୁ ଶଶଙ୍କାସନ କୁହାଯାଏ। ସାବଧାନତା। ଅଧିକ ପିଠି ବ୍ୟଥା ହେଉଥିଲେ ଏହି ଆସନ କରନ୍ତୁ ନାହିଁ। ଆଣ୍ଠୁ ସମ୍ପର୍କିତ ଅଷ୍ଟିଓ ଆର୍ଥରାଇଟିସ୍ର ପୀଡ଼ିତ ଲୋକମାନେ ସାବଧାନତାର ସହିତ ଏହି ଅଭ୍ୟାସକୁ କରିବା ଉଚିତ। ଅଭ୍ୟାସ ବିଧି। ସର୍ବପ୍ରଥମେ ବଜ୍ରାସନରେ ବସନ୍ତୁ। ଦୁଇ ଗୋଡ଼ର ଆଣ୍ଠୁକୁ ପରସ୍ପର ଠାରୁ ଦୂରେଇ ରଖନ୍ତୁ। ଏହି ପ୍ରକାର ବସନ୍ତୁ ଯେପରିକି ଗୋଡ଼ର ଆଙ୍ଗୁଳି ଗୁଡ଼ିକ ପରସ୍ପର ସହ ମିଶି ରହିବ। ଦୁଇ ପାପୁଲିକୁ ଆଣ୍ଠୁ ମଧ୍ୟରେ ଭୂମି ଉପରେ ରଖନ୍ତୁ। ଶ୍ୱାସକୁ ବାହାରକୁ ଛାଡ଼ି ଦୁଇ ପାପୁଲିକୁ ସାମ୍ନାରେ ଆଗକୁ ନେଇଯାଆନ୍ତୁ ଏବଂ ନିଜର ଚିବୁକକୁ ଭୂମି ଉପରେ ସ୍ପର୍ଶ କରି ସାମ୍ନାକୁ ଚାହିଁ ରୁହନ୍ତୁ। ଦୁଇ ହାତକୁ ସମାନ୍ତର ଭାବରେ ରଖନ୍ତୁ। ଏହି ସ୍ଥିତିକୁ ବଜାୟ ରଖନ୍ତୁ। ପ୍ରଶ୍ୱାସକୁ ଭିତରକୁ ନେଇ ପଛ ଆଡ଼କୁ ଫେରି ଆସନ୍ତୁ ଏବଂ ନିଶ୍ୱାସକୁ ବାହାରକୁ ଛାଡ଼ି ବଜ୍ରାସନରେ ବସି ରୁହନ୍ତୁ। ଏହାପରେ ବିଶ୍ରାମାସନରେ
बसी जातु। लाभ शशांकासन अभ्यास मानसिक चाप क्रोध आदि को कम करिबारे सहायक होइथाए। यह कोष्ठकाठिन्यरू मुक्ति देवारे सहायता देइथाए। पाचन क्रिया संपर्कित व्याधि और पिठी व्यथारू मध्य यह मुक्ति देइथाए। शवासन शव शब्दर अर्थ मृत शरीर अटे। एही आसन रे अंतिम अवस्था एक मृत शरीर भली होइथाए। आसन विधि सर्वप्रथमे पिठी उपरे फरा दे सोई जातु। हाथ और गोड़ दुईटी को आरामदायक स्थिति रे रखंतु। गोड़ मध्य व्यवधान रहिबो। हाथ और शरीर मध्य व्यवधान रहिबो। पापुली ऊपर को मुह करी रहिबो। आखि बंद रहिबो। पिठी पेक और मुंड एक सरल रेखार रहिबो। संपूर्ण शरीर को शिथिल स्थिति रे रखंतु। साधारण श्वास प्रक्रिया को अनुकरण करंतु। श्वास भीतर को नेला बेले अनुभव करंतु पेट फुली जाउची, छाती तापरे फुली जाउची, पुणी कांध सामान्य भाव में फुली जाउची। श्वास बाहर को छाड़िला बेले अनुभव करंतु प्रथमे कांध, तापरे छाती और परे पेट रिलैक्स हो जाउची। एही भली भाबरे प्रति श्वास क्रिया सहित पेट, छाती और कांधर मूवमेंट को ऑब्जर्व करंतु। एही प्रक्रिया को एक लय रे चालिबाकु दियंतु। श्वास क्रिया सहित पूर्ण विश्रांति पर्यंत एही अवस्था रे सोई रुहंतु। लाभ समस्त प्रकार चापरू मुक्ति मिली थाए। शरीर तथा मस्तिष्क उभय को आराम प्रदान करिथाए। मन तथा शरीर तंत्र को संपूर्ण विश्राम प्रदान करिथाए। नाड़ी शोधन एही प्राणायाम मुख्य विशेषत्व है जे एहा बाम और डाहाण नासिका रंध्र द्वारा एकांतर रूप से श्वास प्रक्रिया को रोकी अथवा बिना श्वास प्रश्वास रोकी शोषण करा जाइथाए। शारीरिक स्थिति कौनसी ध्यानात्मक आसन रे बसी रहिबा, पिठी सीधा रहिबा और मुंड को सीधा रखिबा तथा आखि को बंद रखिबा। गभीर श्वास सहित शरीर को शिथिल करिबा। ज्ञान मुद्रा रे बाम पापुली बाम अंठु उपरे रहिबा। डाहाण हाथ नासाग्र मुद्रा रे हेबा आवश्यक। एथि निमंते अनामिका और कनिष्ठांगुली बाम नासिका उपरे रखंतु। मध्यम और तर्जमा अंगुली को मोड़ी रखंतु। डाहाण हाथर अंगुली को डाहाण नासिका उपरे रखंतु। बाम नासिका रे श्वास भीतर को नियंतु। एहा परे कनिष्ठिका और अनामिका अंगुली रे बाम नासिका को बंद कर दियंतु तथा डाहाण नासिकारु अंगुली हटाई डाहाण नासिका रे निश्वास बाहर को छाड़ंतु। यहाँ परे डाहाण नासिका द्वारा प्रश्वास ग्रहण करंतु एवं डाहाण नासिका को बंद करंतु और बाम नासिका खोली दियंतु तथा एही बाम नासिका रे श्वास को बाहर को छाड़ंतु। एही पूरा प्रक्रिया नाड़ी शोधन बा अनुलोम विलोम प्राणायाम एक चक्र अटे। संपूर्ण प्रक्रिया को 5 थर दोहरांतु। लाभ शरीर रे शक्ति को बहन करुथिबा मुख्य स्रोत नाड़ी को शुद्धिकरण करिबा एही प्राणायाम मुख्य उद्देश्य। तेणु एही अभ्यास संपूर्ण शरीर पोषण करिथाए। मन रे निश्चलता आनी शांति प्रदान करिथाए और एकाग्रता वृद्धि कराइथाए तथा जीवन शक्ति को बढ़ाइथाए। भ्रामरी प्राणायाम भ्रामरी शब्द भ्रमरु निया जाइछि, जार अर्थ भ्रमर।
ଏହି ପ୍ରାଣାୟାମର ଅଭ୍ୟାସ ସମୟରେ ଭ୍ରମର ଭଳି ଶବ୍ଦ ବାହାରୁଥିବାରୁ ଏହାକୁ ଭ୍ରାମରୀ ପ୍ରାଣାୟାମ କୁହାଯାଏ। ଶାରୀରିକ ସ୍ଥିତି କୌଣସି ଏକ ଧ୍ୟାନାତ୍ମକ ମୁଦ୍ରାରେ ବସିଯିବା, ସାବଧାନତା, ନାସିକା ଏବଂ କର୍ଣ୍ଣର ସଂକ୍ରମଣ ଥିଲେ ଏହି ଅଭ୍ୟାସ କରିବା ଉଚିତ ନୁହେଁ। ଅଭ୍ୟାସ ବିଧି କୌଣସି ଏକ ଧ୍ୟାନାତ୍ମକ ସ୍ଥିତିରେ ବସି ଆଖିକୁ ବନ୍ଦ ରଖିବା, ତର୍ଜନୀ ଆଙ୍ଗୁଠି ଦ୍ୱାରା ଆଖି ଦୁଇଟିକୁ ବନ୍ଦ କରିବା ସହ ମୁଖ ଗହରକୁ ଓ ପାଟିକୁ କନିଷ୍ଠ ଓ ମୁଦ୍ରିକା ଆଙ୍ଗୁଠି ଦ୍ୱାରା ତଥା ଉଭୟ କାନକୁ ଯଥାକ୍ରମେ ବାମ ଓ ଡାହାଣ ବୃଦ୍ଧାଙ୍ଗୁଳି ଦ୍ୱାରା ବନ୍ଦ କରି ରଖିବା। ଏହାକୁ ସମ୍ମୁଖୀ ମୁଦ୍ରା କୁହାଯାଏ। ଧୀରେ ଧୀରେ ନିୟନ୍ତ୍ରିତ ରୂପେ ନିଶ୍ୱାସକୁ ବାହାରକୁ ଛାଡ଼ିବା ସମୟରେ ଗଭୀର ଓ ନିୟମିତ ଭ୍ରମର ପରି ଶବ୍ଦ ବାହାରିବା ଆବଶ୍ୟକ। ଏହା ଭ୍ରାମରୀର ଏକ ଚକ୍ର ପୂର୍ଣ୍ଣ ହୁଏ। ଏହାକୁ 5 ଥର ଦୋହରାନ୍ତୁ। ଲାଭ: ଭ୍ରାମରୀ ପ୍ରାଣାୟାମ ଚାପରୁ ମୁକ୍ତ କରିଥାଏ ତଥା ଚିନ୍ତା, କ୍ରୋଧ ଓ ଅତି ସକ୍ରିୟତାକୁ କମ୍ କରିଥାଏ। ଭ୍ରମର ଭଳି ଶବ୍ଦର ପ୍ରତିଧ୍ୱନି ମସ୍ତିଷ୍କ ଉପରେ ଭଲ ପ୍ରଭାବ ପକାଇଥାଏ। ଏହି ମହତ୍ତ୍ୱପୂର୍ଣ୍ଣ ଶାନ୍ତିକାରକ ଅଭ୍ୟାସ ଚାପ ସମ୍ପର୍କିତ ବିକାରର ପ୍ରବନ୍ଧନରେ ଲାଭପ୍ରଦ ହୋଇଥାଏ। ଏହା ଏକାଗ୍ରତା ଓ ଧ୍ୟାନର ପ୍ରାରମ୍ଭିକ ଅବସ୍ଥା ପାଇଁ ଉପଯୋଗୀ ଅଟେ। ଧ୍ୟାନ ଅଭ୍ୟାସ ବିଧି: ସର୍ବପ୍ରଥମେ କୌଣସି ଧ୍ୟାନାତ୍ମକ ଆସନରେ ବସନ୍ତୁ। ମେରୁଦଣ୍ଡକୁ କୌଣସି କଷ୍ଟ ନ ଦେଇ ସିଧା ରଖନ୍ତୁ। ହାତକୁ ଜ୍ଞାନ ମୁଦ୍ରାରେ ରଖନ୍ତୁ, ଯେପରିକି ବୁଢ଼ା ଆଙ୍ଗୁଠି ଓ ତର୍ଜନୀ ଆଙ୍ଗୁଳିର ଅଗ୍ରଭାଗକୁ ସ୍ପର୍ଶ ହେଉଥିବ ଓ 3 ଆଙ୍ଗୁଳିକୁ ସିଧା ଓ ଆରାମ ମୁଦ୍ରାରେ ରଖନ୍ତୁ। ଉପର ଆଡ଼କୁ ଖୋଲା ହୋଇଥିବା ପାପୁଲିକୁ ଆଣ୍ଠୁ ଉପରେ ରଖନ୍ତୁ। ହାତ ଏବଂ କାନ୍ଧକୁ ଢିଲା ଓ ଶିଥିଳ କରି ଦିଅନ୍ତୁ। ଆଖିକୁ ବନ୍ଦ ରଖି 2 ଆଖି ପତା ମଧ୍ୟରେ ଧ୍ୟାନକୁ କେନ୍ଦ୍ରିତ କରିବାକୁ ପ୍ରୟାସ କରନ୍ତୁ। ଶ୍ୱାସ ପ୍ରତି ସଜାଗ ରୁହନ୍ତୁ। ଏହି ସ୍ଥିତିରେ ଧ୍ୟାନ ଲଗାଇ କିଛି ସମୟ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ବସନ୍ତୁ। ଧ୍ୟାନ ଅଭ୍ୟାସର ପ୍ରାରମ୍ଭିକ ଅବସ୍ଥାରେ ମନକୁ ପ୍ରସନ୍ନଚିତ୍ତ ଶାନ୍ତ କରିବା ପାଇଁ ସ୍ମୃତି ମଧୁର ସଙ୍ଗୀତ ବି ବଜାଇ ପାରିବେ। ଯେତେ ଅଧିକ ସମୟ ସମ୍ଭବ ଏହି ସ୍ଥିତିରେ ରହିବା ଆବଶ୍ୟକ। ଲାଭ: ଧ୍ୟାନ ଯୋଗର ଅଭ୍ୟାସ ସବୁଠାରୁ ଅଧିକ ମହତ୍ତ୍ୱପୂର୍ଣ୍ଣ ଅଟେ। ଏହି ଅଭ୍ୟାସ କରିବା ଫଳରେ ନକାରାତ୍ମକ ଭାବନା ମନକୁ ଆସିନଥାଏ। ଭୟ, କ୍ରୋଧ, ଅବସାଦ, ଚିନ୍ତା ଦୂର ହୋଇଥାଏ। ସକାରାତ୍ମକ ଭାବନା ବିକଶିତ ହୋଇଥାଏ। ମସ୍ତିଷ୍କକୁ ଶାନ୍ତି ଓ ନିଶ୍ଚଳତା ଅନୁଭବ ହୋଇଥାଏ। ଏକାଗ୍ରତା, ସ୍ମୃତି ଶକ୍ତିକୁ ବଢ଼ାଇଥାଏ ଏବଂ ଧ୍ୟାନ ଆତ୍ମ ଅନୁଭୂତି ଆଡ଼କୁ ନେଇଯାଇଥାଏ। ଆନ୍ତର୍ଜାତୀୟ ଯୋଗ ଦିବସ 21 ଜୁନ 2021। ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟ ଓ ପରିବାର କଲ୍ୟାଣ ବିଭାଗ, ଓଡ଼ିଶା ସରକାର ଏବଂ ଜାତୀୟ ଆୟୁଷ ମିଶନ।